سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه خادک تیار میکنیم. خادک عجایبات با لذت برای فرزندان و عائله خود. محصولات لازمه برای خمیرش به ما چی لازم؟ 400-500 میلی لیتر شیر گرفتم. شیرما سخت گرم نباشد. جاش با آبم استفاده برید میشد. 1 کیلو آرد، 3-4 قاشق روغن رستنی، 1 قاشق کلان شکر، 20 گرم دراژی تر. اگر دراژی خشک استفاده برید 10 گرم استفاده برید، یعنی یک پشکچی майдача، 1 قاشقچه نمک و من چی گرفتم؟ اینم جبه улучшитель. این улучшитель مخصوص برای این بولشکه ها استفاده برده میشد. بولشکه سبک میکند، پدیامش خوشرون بیارد. این چیزه پیش راستی که به مغازه نبود، حاضر من الکی مغازه برام دست. من مغازه اشان گرفتم. من در این نشبه من میخواه آرد باین. اینا همراه کنتان خیلی شرط نیه، باز با همین سبکی خوش رو. جای یشنی پرشاگو میتونید 1 دانه تخم استفاده برید. این یعنی 1 همین پچکش برای 20 دانه تخم، 20 قاشق کلان. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما را فیض و برکت و آبروت کرد. من در اول شیر گرفتیم. ولی شیر ما به دراژ خوشرو آب میکنیم. دراژامایه ما شرط نیه اینه دم دادن، ما دراژی تر قطعی با استفاده برید بهتر. ما خوشرو آب کریم. روغنامو جاش با روغنی مسکه استفاده برید میشه. نمک، شکر برای خاداب بودم. من شکرشه کم استفاده بودم. من 1 قاشقی کلان آشی یشنی پرشاگ، یعنی تخم خوش میتونه جاش به 1 دانه تخم استفاده برید. من همین улучшитель ноги قاشقچه به استفاده بریم. این به حد پدیامه میبدارونن، برای همین کمتر استفاده بریم. اما محصولاتمه خوشرو آب کریم. اکو خمیر میکنیم. ما با خمیری ملایم لازم نیست. ما با خمیری سخت، خمیرامای سخت که تیار کرم میگیریم. خمیرامای تیار میکنیم. خمیری ما سخت تکک تیار شد. ما خمیرامای نمیپزانیم، تماما نمیپزانیم، کنه کمتر روغن میکنیم. تکی کاسه همایه من خمیرامای میمونیم. می خمیراما همش آمیخته شود شد. ما خمیرامای شرط نگی پزانیم. من بالاشو سلافان کرده تا 1 ساعت نگاه میداریم. این خمیری سخت تکک به حد کشادنش هم آسان، خیلی استفاده بریش به حد نست. من خمیری ما هم فرام کرد در مدت 1 ساعت. نگاه کنید چه خوش رو فرام کرد. من کمتر ستوامه روان کرد. خمیرامه میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خمیرمان را به زبالچه ها تقسیم میکنیم. میتونید خیلی خودکی کلانتر خواهید کلانتر، майдатар خواهید майдатر تقسیم کنید. من هر یکشه ویسشه 100 گرمی میکنم. خیلی شرط نیه، میتونید برابر زبالچه گیرید. من همشه خوشرو زبالچه میگیریم. من 12 دانه شد. در 15 دقیقه دیگر نگاه دارم که کمتر ملایم شود. من ما ستول روان کرد. من زبالچه همو دم گرفت. من زبالچه همو میکشویم. درازکچه شکل کرد. من برای خیلی بریدن آسان شود همین طور کرد من تیار میکنم. ما بیشتر برای مکتب، برای طلبه بچه ها
ҳамроҳи модарам тайёр мекардем. Хеле намудкара. Намитавр дарозакча шакл мекушоем. қаб мекунем. Ҳамин тавр. барои лабаш кушодан беҳад осон. Ҳамин тавр листба мечинем. сахт тунукам намекунем. бештар мактабҳои шаҳри Исфароба тайёр мекардем. талабаҳо беҳад нағз медидан ҳамин ходока. хостам имрӯз барои шумо ҳам тавсияtiям барои фарзандҳо хай тайёр кунед. одди равған қатӣ дасти қатӣ кушоида мешавад ҷоба назада. ман кушодам ходока ҳамин тавр. мо ина дара пухта наметавонем. барои чӣ? барои он ки мо агар ина дара бози тафтон бимонем, ходокаи мо вазмин мебиёд, дар инаш хамирак мебиёд. мо ина бояд 15-20 дақиқаи дигар нигоҳ дорем ки дар ҳарорати хона аз нав падёмаш бардорад. барои ҳамин 15-20 дақиқаи дигар бо ягон сачоқи сабук мана пушта мемонем. мана ходоки мо ҳам хушрӯ варам кард. мо ку тухм мемолем. ман зардии тухм гирифтам як дона. хушрӯ ҳавои дастамоқатӣ мемолем. ина сахт намемолем ки падёми варамкарагиш нашинад. мана камтар кунҷити сафед мепошем. хоҳед кунҷит пошед, нахоҳед ягончи напошед. ба муддати 20-25 дақиқа ба 200 дараҷа ба тафтон мегузорем. мана чӣ гуна мебинед? болишгоҳи ходоки мо ҳам тайёр шуд. нигоҳ кунед чӣ хел мана пухт боем пухт. аз нав мана падёмаш мебардорад. ҳоли қар гард камтар хунук шавад, баъд даронаш ба хай салату ҳасибчаҳоша мегузорем. мана ҳамаш рангашам як хел, намудашам як хел мана пухт. нигоҳ кунед худаш аз нав падёмаш бардоштааст. мана инҷаш қатӣ мекушоем. мана барои дохили ходокамон ман чӣ гирифтам? салати сабзигӣ. тарзи тайёркуниш видеош ҳаст каналба. бодринг, сир ва ҳасибчаи мурғӣ гирифтам, яъне курини. хай ходок бо хай ҳасибча боз болаззаттар. мана майонез ва кетчуп гирифтам. анами маҳсулото қадӣ ман хай дохили ходокба мемонам. мана ходоки мо ҳам хунук шуд. мана тарзи кушоданаша нигоҳ кунед. мана беҳад осон. дарунаша нигоҳ кунед чӣ хел мулоимаки сафеди хушрӯомдагӣ. ҳамин тавр мана мекушоем. беҳад осон. хай бурида шитан лозим не. мана мо майонезу кетчупро омехта мекунем. мана даруни ходокамоба хушрӯ мемолем. хай бисёриҳо дӯст медоранд, баъзиҳо дӯст намедоранд. агар майонеза хоҳед, фақат майонеза худаша молед ё кетчупа молед. хай бисёри бадан намемолем. мана молидем. ко сира мегирем. 2 дона сир. хай ваи худатон, таби худатон чӣ хел хоҳед мана мемонед. 2 дона сир. мана бодринг гирифтем. мана ҳасибча мемонем. мана ман амобайнаш тақсим кардам барои хушрӯи истоданаш. ва мана салат мегузорем.
салат мана махкам мекунем. Мана чӣ хел омад ходоги мо. Мана ҳамеша ҳамин тавр тайёр мекунем. Хамираши нигоҳ кунед, беҳад мулоимак, беҳад иштиҳовар. Мана шумо ҳам масалан дар хона тайёр кунед барои фарзандо, бехавотир барои мактаб хай метед, барои фарзанdoи худашон хӯрданашон. Мана чӣ гуна мебинед ходокҳои мо ҳам тайёр шуд. Мо ҳар яки ҳамин ходокҳомо яко стреш мекунем барои он ки хай маҳсулоти дохрангиш нарезад. Мана ман стреша гирифтам. Хай салафанча ба андози тария кашад. хушрӯ мана ходокҳоме мемонем. Мана хушрӯ маҳкам мекунем. Мана ман ҳар якша ҳамин тавр мана стреш кардам. Беҳад нағз тамоман намерезад. Мана ҳамин тавр холодильник бам гирифта монед. Хай барои хӯрдани бачаҳо ҳам осон. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. даруни ходоки мо чӣ хел омад. Ҳамираша нигоҳ кунед чӣ хел мулоимаки аҷоибот. мана нигоҳ кунед чӣ хел аҷоибот омад. ҳамирошам нигоҳ кунед чӣ хел воздучне. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ, барои фарзандони худ ҳатман тайёр кунед. канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, ёру дӯстаи даъват кунед. иншоаллоҳ боз бо дастгирии шумон видеоҳои беҳтару беҳтар мешавад. то видеоҳои оянда дар паноҳии худо бошед дӯстон.